Bigyan mo ang best. Meron sila rin eh. Save na kayo, bili na kayo CD ah. Save na ba? Tara, tapak mid bay. Angat na rito bay, pasok mid. Pasok mid, tara, pasok mid. Takin, tagal ng loading. Pasok mid base, dali. Pasok mid bay. Tara, image tayo bay. Abo na lang ah. Tara. Dito, tara baba. Nag-RG pa yung kalaban. Tara. Damit. Image na kayo dyan sa taas. Baba muna. Wala mo na mag-image sa baba. Nakayuta. Ito naman abi. Phoenix. Yan. Lalabas lang. Image tayo ba eh? Trapar. 3. Ito ang par. Lower nga lang muna ba? Hindi pumasok. Lower lang. Balik nga low mid. Balik. Si Choco. Balik low mid bay. Image tabes. Trapel. 3. Tuan pel. At boy. Gaya angat lang ah. Angat pala waragdan boy. Pag angat yung pesto kayo damo. Kaliwa. Pesto. Harap bilog ah. Pesto muna. Papa-image ako ulit dito boy. Nipis natin ah. Image. Image lang muna. Wala mo natutulak boy. Lalabasan lang tayo. Tara 3 to. Tara tulak 1. Up. Tulak boy 2. Up. Kaya tulak pa. Dali pabas. O makro ko lang. Makro. May namatay ba? Gasolinan bes. Tara 3 to. Tara gasolinan boy. Diyan na. Gasolinan lang. Pakapal gasolinan bes. Saan sila patulakan nyo? Makro bis. Mampres boy. Image tayo bes. Image tayo. Sumapal ba sa amin? Sumapal ba daw kalaban sa atin boy? 30 suko lang. Tara makro ko. Kaliwa. Agdan boy. Angat agdan. 3. Diyan na. Ito na nagdan. Yan sila angat na boy. Liban pa mid. Liban. Mid west, mid. Yan sila boy. Baka mabututan kayo ha. Arko. Arko bes. Arko boy. Lumipad na yata. Arko. Angat ha. Eh no, sinusundan tayo ng mga tanga. Dito lang. Upper lang boy. Baka makakasalubong natin Phoenix dito. Punta na ng mid. Sino nandun? Wala. Ay, may staba. Par. Dali, 3. Ton par. Ito na Phoenix Red 1. Up. Ito. Up. Tulak pa bes. Tulak pa. Par pa boy. Par bilis. Maliligo na kayo ng kayas ha. Tulak pa. Par. Makro. Aperar agad boy. Aperar. Yan sila gago. Wala sila kalaro. Dito tayo bes. Sinabol nila HR sa baba. Ito tayo. Wait lang bes ha. Press natin. Miss tayo. Babalik tayo pa mid. 3 to public. Balik pa mid boy. Pamid. Diyan sila wala kalaro. Pungay nyo na niya. Tumulak mga bading. Atara, liban. Arko, base. Arko. Yan sila, boy. Geliban pa, pel. Yan sila, wala kalaro, boy. Pel. El Tiger. Yan, mga bad trip yung mga tanga po. Pel tayo, boy. Umangat na yung mga tanga. Diyan na. Atara, MS, boy. Baba tayo. 3, tatra, baba. Tulak na bilog. Bilog, guys. Bilog. Up yung 8 ton. Esto, tulak pa. Naglabasan yung epes ha. Bas, reso pa tayo boy, makro ka. Dali, andyan na ata. Bas. Reso pa tayo, gago nipis na. Si Sayo nga boy. Pasali. Dali, andyan na boy ha. Makro ka, dikit bas. Sila papatuluakan niya boss ha. Salubong lang konti, yung mga gusto pumarod guys. Andyan sa dumo, tara, ready 3 to tapos 1.
Up, tulak boy, 2. Up, tulak. Dali, wasak na boy. Wasak yan, bes. Puking ina nyo. Balik, bilog ha. Pasok kayo yung mga namatay, baka na yung battery. Tuan, balik, bilog boy. Balik, ito, 8. Bas lang, 7. 6, bas lang boy, 5. Itabol na, tulak, 3, tapos 1. Up, tulak na base. Tulak base. Okay, tulak niyo bilog. Dali, lalabas tayo base, tulak pa bilog. Tulak pa, labas. Yan, labas na. Labas na boy, pukin lang ina, bala kayo dyan. Iwanan ko na kayo, papayami maro. Tapak mid boy. Sali niyo ako muna parte yung gitara boy. Nasa nerds oh, sino ka parte nun? Okay na, tapak mid, 3 to pasok mid, dyan sila. Ayoko sila laro. Ang babaho nila boy. Pasok mid boy. 40. Pasok mid. Tara, ay na. MS boy. Tara na, 3 to tagdan kanan bis. Gagi, tumatakbo na. Wag na ang mga tangat, kanan. Dawa, dali, abuto tayo boy. Takbo. Okay na, ina nyo, tumabol kayo rito, mga tanga, ang babaho nyo. Par boy, dali, tapalan nyo yung crossing bis. Tapalan nyo, wala magpipete sa crossing tayo. Crossing, harap, 3, 2, push na 1. Up, tulak bes, 2. Ay, gago na, slide ako, tulak bes. Tulak, bilog, may HR pa bilog ha. Bilog pa, pasok R. Bas lang, dali, gago, malilikuran na kayo dyan, tama na ang base. Bas. Kilas nila? Naklas nila? Naklas nila? Ang dami nagapang, dikit nga muna. Harap na, ready, H, 3 to tapos 1. Up, gago kayo, tatagal. Andyan o, habol yung mga tanga o. Wala kang kalaro, putang ina nyo. Walang scouter, gago bulag. Putang ina mo, walang scouter. Diles, pasok ka rin naman tayo, sara sa tayo. Sino pala patay ng list? Wala na scouter, wala pang utak, kawawa. MH taboy. Dikit nga muna, tang ina. Si Killer Eye po, hintayin natin. MH tayo, Stop pa. Baba, 3. Ton, baba, bis. Baba. Sa L lahat. Boy, tagos na L. Lower L tayo, pakapal, Gabe. Tagos nyo. Lower L tayo, pakapal. Lower L. Tang, ina mo, tayo naman nakahabol na. Lower L, bes. Dito na, MH, guys. Angat. 3 to, terangat muna, pakapal sa taas, bes, ha. Pakapal sa taas, walang susubsob. Nandiyan sila. Papalang, makro, bes. Gilang, wait lang, boy. Wait lang. Tara, angat tagdan, wag na, ayan nyo na, 3. Tara, angat, dali, makakat kayo, boy, ha. Kago, sino yun? Si Isu? Angat, tangina mo rin, 5 mid. Ayan sila, pala, pangina. Mid, boy. Mid, ready, 3. Wag, harap ligad. Dito lang tayo. Wait lang natin, ha. MH nga. Arko. 3 to tara, arko. Dali, arko. Gabagabal lang tayo ba eh. May stress eh. Andiyan na sila. Baba nga, 3 ton. Tara, baba, 1. Baba, bes, 2. Baba, dali, harap kanan. Nandiyan sila atras, makro ko. Dali, 3. Tuwa ka naman. Putang ina mo ipit. Sorry guys. May HR sa likod ng po. Tagay, palag na lang, bye. Tangina. Okay lang yan. Dahan guys, palag na lang boy. May portal dyan malapit sa ano ha. Tapak mid nga. Tapak mid bilis. Unahan natin pumasok yung namatay nila boy. Tapak mid. Sasabayan tayo ng Phoenix. Pigay nyo kay Phoenix. Tapak mid. Tapakal boy. Tapakal. Tara, 3 to tara pasok Elbes. Dali pasok El. NI 8. 7. 6 lalabas to. 5. MH nga. MH boy. Bang out. Tara tulak 3. Tara push. Push boy. Push nyo. Lower agdan na. Ready 1. Up gabol pa. Angat na 3. Kung angat. Angat lang muna. Wala tutulak. Yun na. Tinulak na. Ayun na. 3 to tara push na 1. Up ganun. Diyan na kayo. Puking. Bahala kayo dyan. Balag atras na boy. Bessie. Nasa baba yung kalaban na yun oh. Dito lang. Makro ko lang. Resin pa tayo. Dali. Tapal tayo rito. Nasa L sila yun oh. Umarko. Yung mga pangit. Lagyan sila. MH tayo bes ha. Dikit. Dikit boy. Atras tayo bes. Makro. Ay na tayo eh. Wait lang ha. Pumasok yung Phoenix. Dito lang tayo boy. Dito lang. Tapal boy. Ready. Tapal 1. Gago na ulo na to. Tapal bes. Baba. Tulak bes. Tulak. Baba lahat. Pakapal sa makro ko. May Phoenix. Bilog ha. 3. Tulak 1.
Puking ina nyo. Dali, aray ko, putang ina mo naman, napatay ako ng HR. Palag na lang, bay. Okay, baka na, wala papasok ng L, nandiyan na naman yung KS, bay. Tabang mid lang. Labas lang mga FS, gago, nandiyan na yung KS, bay. Takbo nyo na, tabang mid. Apa-MMR lang tayo ngayong gabi, guys. Tabang mid. Tabang mid. Labas na guys, ha. Tabang mid, SP na yung mamamatay. 3 to pasok. Dali, pasok, boy. Yan sila maulol. Pungin na, walang scouter yung makatango. Baliwin natin, base. May tayo. Ako may stress eh. Ang point. Kanan, 3. Tuwang ano na, dali. Abot sila. Kanan. Kanan, boy. Kanan. Tapalan nyo agad yung anak. Tama. Okay. Kanan pa, baka masalubong natin Phoenix ba, ha? Tara sa konti. Tara. Okay, kanan pa, boy. Kanan pa. Ito. Crossing muna. Papal. Crossing. 3 to push. Ready. 1. Up, tulak, base. Tulak, 2. Up, tulak ang gambas. Nasa likod na yung kayos. Dali, tulak pa hanggang bilog. Bilog, boy. Bilog. May chaos pa. May HR pa pala. Bilog. Bes? Besi. Bilog. Ang tagal nyo, bes. Dali, bilog. Gago, may iwa ko. Ilalabas ko to. Bilog, harap. Nandyan na sila. Pasok ka rin mga namatay. Pasok ka rin namatay, bes. Pasok ka. Ina na, iwa ganda ako, bes. Boben, miss tayo, boy. Nakita nila yung Phoenix, bes. Tara, 3. Ton, galaw na. Kaliwagdan ba angat? Kaliwa. Dali. Angat. Di ba, liban. Wala, natangin. Gago, pinasok ata sa Discord. Sa amin nila kayo kong flash base. Dali. Angat. Arco bes, 3 to arco muna. Scouted ta? Scouted, sumilip. Arco muna, boy. Papaw pala kayo, guys. Arco pa, papayamit siya dito, ha. Atras nga! Emis ta! Dapat doon ka. Wait lang, bis. Kita na tayo, boy. Ano yung HR, oh? Gate, tulak nga. Tangina kasi ba't ganyan na ayaw, boy? Tulak pa, pael. Pukin ang ina, wala naman ako makakaro dun, eh. Pael, upper. Dali! Tara, tulak tayo, bilog, ha? In 3, 2, bilog. Tulak na, nandiyan na sila, bis. Tulak, bilog, 1. Up, tulak nyo, yung medico, 2. Up! Putang ina, na-explosion ako. Bobo mo, bray. Puking ina ka. Boy, ano na? Putang ina, ba't nagpail agad kasi yung iba, boy? Pinatay ng HR ang puta. Dapat pipwitan natin, bababayin ko yun, eh. Pukin ang ina nyo. Kawawa. Sinalubong niyo, kamag-anak nyo ba yun? Kung dumingip kayo sa macro, boy, tapakil. Tanginang yan. Tapakil nga. Tinalubong kasi ang puta, kills na maay masyado, gar. 3 to pasok, L. Pasok, dali, emis na 8. 7, bilog lang, ha. 6, bilog lang. 5, tulak tayo, ha. Tara, 3, 2, tara, push. Ready, 1. Dali, may shot sa likod na 2. Tulak na base, tulak pa. Palawarag na, nangatin natin to. Lower. 3, 2, lahat na, may Phoenix 1. Pangat, boy, maliligro na 2. Pangat, tulak na, pasukin nyo na, base. Tulak pa, pasok pa, boy. Pasok, reso pa tayo, ha. Balik, upper rail, boy, reso pa tayo. Ina, wala akong napatay ito. Press. May tayo, bes. Dito lang, ha. Dito lang, boy. Boy, tingit lang, makakro, wag kasi kayo maghanap ng kalaban. Ina nyo, sa inyo ako susunod. Palang puta. Dito lang, pumasok Phoenix sa L-boy. Ayan, sasabihin ko na. Para alam nyo. Tara, tulak bilog. 3, 2, 1, tulak bilog, boy. Tulak, kaliwat kanan, bes. Tulak nyo na, bilog. Ready, 1. Up. Yung kaya next, 2. Up. Dali, nasa likod na natin. Bilog. Bilog, pares mga bes. Bilog. Pasok na naman tayo, makakaro. Dikit. Pabay bit lang. Dikit, bes. Dikit, kaya sila. Dikit lang, huwag yung sasalubungin yung medic, oh. Pakibayan. Yung medic boy, pakibayan. Huwag nyo dikitan. Makro. Nasa pedestal sila. Patay yung medic, ha. Nasa gitna yun, oh. Putang ina mo kang aso, ah. Dito lang tayo, boy. Ay, sila dyan. Dito lang tayo, makro, ah. Nintay nila po aso yung Phoenix, ha. Tutulak na, ha. Tara, 3. Wait. Buka lang.
Buka lang, sila pa push nyo boy, 3, 2, tara push, ready 1. Nasa likod na HR boy, okay masyado lumabag ha. Dali. Tulak, pass. Tangina na, iyon naman agad ako boy. Ang lala. Tangina, walang gustong tumaiki ng mga epis na nagpuprot ha. Baka na boy. Mga naka-heavy. Ban. Tapail best, tapail. Tagal yung sumugot ng HR. Tapail. Bahan, patay nyo. Ay, pinapatay na kayo, beso. Puking ina. Kailangan ni command. Tapail lang. Wala, hindi pumasok. Hindi sumunod. Patay nyo yung HR ah. Wala, hindi sumunod. Ito na sa mid HR. Lipat mid nga, best. Lipat mid. Ayun na pala, nandiyan na pala. Tapail, boy. Tapail. Tara 3 to, tara pasok. Pasok, full buffs tayo ha. Dali 8. Okay, maliliguran ulit sila, best. Ina, walang scouter yung mga tanga eh. Ay, may star boy. Nakita na nila. Mga Robes. Dito lang ah. Putang inang Phoenix to gaga. Dito lang muna base. Dito lang. Mga Robes. Sila pa po sa inyo boy. Ayan yung mga epis natin mag-iudyan dyan dikiton base. Phoenix, ano yung mountain here? Bobo yan pa. Dito lang tayo base. Wag lang. Ayan nga. Gilang. Dito lang tayo boy. Abang lang. Sila pa po sa inyo boy. Ayaw ko pumush. Wala akong kasama pag pumupush eh. Dito lang tayo. Atra, miss nga. Atra, 3, 2, 1, push, best, push, makro, tulak na. Nag-press na, tulak. Wag, kanan. Kanan boy ha. Kanan, makro, 3, 2, 1 na, push na boy, ready, tulak na. Tulak naman. Up, gago, naguluhan na rin sila, ako rin, 2. Up, yung risky sa gitna, bis, oh. Yung kayo sa gitna. Yung Phoenix, nagdan, bababa, ready, 1. Up, 2. Up. Ang ina, namumulis na rin yung Phoenix. Klaseng base, bahala na sa buhay nyo. Freestyle. Tawag na freestyle po. Super fast cut, putang ina mo. Wasak, bilog yan boy, best. Pahinga kasi dito na tropa. Ayoko na, labas na dyan yung boy. Labang Midgar, pukin ang ina mo. Ang hirap. Ang hirap mag-Jesus boy. Ayoko na ito, itra pasok mid boy. Pasok mid. Bakit kasi ito hawa? Best potang ina. Tapos ako mag-command. Pasok with boy. Nakita nyo ako nasa likod boy. Nagmamakaro. MH boy. MH. Tara, 3 to. Tara, alwa. Kalang bes. Ayan sila dyan. Pukin ang ina nyo. Kalaro yung mga pangit ng babaho nyan. Kalang boy. Kalang boba. Gago kukunin natin yung siege base. Kalang ina. Tinama ba ako na yung siege natin ha. Gaya mo kanila na yan. Puking ina nila. Kanan, makro. Tara, tulak, Phoenix 3 to, tara, tulak 1. Tulak nila boy, mapaplus tayo 2. Nice tornado yun, sino yun? Tulak pa, dali, pabas. Patay ako boy, baka umangat ha. Nagsisige ata, pabas. Okay, bas, sarap likod boy. Nagsisige ata, wala na mag-MH best. Patay niyo yung ground slave oh. Nagsisige. Gago nilaro yung siege. Oh, hindi, harap boy, batros dito, Gyutaro. Puking ina mo nandyan. Harap, ready, 1. Up! Pukin ang ina ka! Gagawa mo ron, my friend! Shit! Okay? Gapang pabilog buhay! Potang ina! Ready! Labas! 3 to, tara labas! Sync na! Kita niyan, boy? Potang ina kasi nakita kayo doon, bis eh! Kawawa! Tapak mid! Lala! Puking ina! Tapak mid, boy! Hindi ako makalaro ng maayos! Tang ina! 3 to, tara pasok mid. O yung record na. Pasok mid boy. Ang hirap pag walang nen kasi boy eh. MH tayo boy. Lumipat pala sila. No, ba sila lumipat? Kaliwa bes. 3 to, tara pa. Walang MH. Party ka. Wait lang. Uy, wait lang. Hello? 3, Ito pa, 2, tara, kaliwa. Dali. Hard left nga, boy. Hard left. Hard left, base. Hard left. Dito lang, kanto. Kanto, boy. Kanto lang. Kanto lang, base. Wag na kayo bumuka para hindi tayo ngaita. Sa mid ba? Harap likod na. Emis nga. Harap likod. Nasa mid. Ayan na. 3, 2, 1. Tulak damo. Ready. Tulak damo. Up, damo, base. Damo, 2. Up! Putang ina mo, naiyon na naman agad ako, bis!
ba? Hihingi yung mga Hirap pag di epics. ako front fight po, ay ina. Hindi ko nakikita yung nangyayari. Baka na boy, tang ina mo, saging na yung kayo. Puste. Tapakal, 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 tapakal. Baka na. Labas yun yan boy, pigin nyo ito nasa labas. Tapakal. 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 Gago, kanina. 3 kontra pasol boy. Gago. Pasol, bilis, bilis, bilis. Pasol. Damage ka. Damage na agad boy, habang na agad tayo, hindi kompleto baps. Doon ulit, 3, 2, takbo na, doon ulit. Doon sa pinag-clashingan boy, pamit. Naubos na. Dali, pamit pa. Wala. Pamit pa, Raduan. Up. Gago nagtakbuhan yung kayo sa puta. Okay, pamit pa. Pedes lang boy, patay nyo lang itong mga to. Ang bibilis magsitakbo po. Tanga, nakita agad tayo ng medic boy. Pedes lang. Best pedes, asan na iba? Tangin ang bagal. Nagdiretso sa mid. Lumabas? Lumabas yung chaos gago. Mid lang tayo ba? Dito lang. Atrapael, balik! 3! Tom, balik! Ambulansya lang boy ha? Balik! Makro boy! Gasolinahan nga lang. Gasolinahan lang bes. Gasolinahan lang. Tulak tayo bilag boy! 3! Tulak na bilag! Tulak bilag! Bilag! Andito na yung mga pagkain Phoenix! Raduan! Up yung kay Phoenix boy! Papansi 2! Up! Kaya tulak pa! Putang ina! Dali! Tulak! Bilog! Reso patay boy! Bilog lahat! Wala may iwan pa tepes! Boy! Nandiyan sa likod! Dali! Bes! Bilog! Lubog nyo! Likod ng bilog! Likod ng bilog boy! Likod ng bilog! Harap dyan ha! Likod ng bilog! Pabel! Bes! Pabel! Ready! 3 to tapos 1! Dali! Unahan nyo boy! 2! Malas tayo dyan! Putang ina nung kanan bis! Huwag nyo masyado sa lubungan bis! Tangina nandyan na kayo sa baso! Palag pa boy! Palag pa! Makinig! Gar! Labas na! Nandiyan yung Phoenix oh. Boy! Makinig kayo boy! Tangina lugi tayo sa bilang ha! Makinig kayo! Pag sinabi likod ng bilog, antay bilang pagpapapush! Tangina naman oh! Kaya natin long range yan eh! Hindi natin kaya retratan yan boy! Tapang mid! Kailangan natin mag-sync! Huwag na kayo pumrot boy! 3 to tara pasok mid boy! Pag maasin nyo tsaka kayo pumrot! Lalaan nyo ah! Hindi nyo ba alam yung gusto kong gameplay ngayon boy? Pasok mid! MH na! Galaw! 3! Tuwang kaliwa! MH na lang doon ang buff space! Tangina yung iba wala pang MH kami! Kompleto na buffs boy! Putang na pwede na mag-max lure eh! Gigi, galaw babay! Yung iba nagdodrop pa lang ng box ang potik! Makro ito! 3! 2 tapos 1! Up! Max range 2! Diba? Pukin ang ina nyo! Max range na to gar! Tulak pa! HR panda na kanan boy! Kalawan! Up! 2! 3! Tulak bilang boy! Ready! 3 to trap bilog! Tang inang dami ko ng side sa katawan boy! Makro! Bilog! Bas! Pasok ka agad na matay boy! Pasok El! Bilisan nyo boy! Andiyan yung keso! Pasok El boy! Pasok El! Dali! Makro boy! Makro! Pasok be! Sarap! Likod! Phoenix 1! Pasok kayo dito boy! Kanan na kayo! Pukin ang ina ko! Tagal na magsipasok! Peace! Pukin ina! Labas na! Dat pinalabas ko na lang. Labas na! Wala papasok dyan! Tapakil! Tagal magsipasok boy! Tapak agad Elvis! Tapakil! Makasarayin siya lang tayo! Tapakil! 3 itong trapasok El! Pasok El! Dali! 8 7 6 MH nga. Kaya dito lang tayo sa bilog ha. Dito tayo sa bilog bay. Tama. Makarobes. Tara 3. Tulak hanggang bas lang. Bas lang boy. Uy. Ano ba yan? Dito lang bes. Tara tulak. Gasolinahan 3. Ito ang gasolinahan bes. Gasolinahan. Lubugin nyo ito. Gasolinahan pa. Gasolinahan. Dama. Okay. Tulak. Dama. Dali. Papitis na bes. Hello? Papetis! Tulak hanggang bilog boy! Tulak! Lalabas na itong mga HR boy! Tulak pa! Tulak! Makro ko! 3! 2! Tara! Push! Bilag! Andiyan na kayo! Padiwan! Up! Tulak bilag! 2! Up! Tulak pa! Bes! Bilog! Nasa bilog na ako ha! Nasa bilog na ako boy! Nasa bilog na ako boy! Tang inang punat ng medic oh! Bilog bes! Walang kasama! Puking ina! Kawawa!
Iwanan nyo na yung isa-isa base, puking ina. Lahat nakita nyo nang gumagapang yan eh. Tapang mid nga boy, ang tagal niya kasi sumunod eh. Ayun, tang ina, binugbog pa sa PK ng HR. Tang ina. Tapak mid. Pwede na. Tapakil. Tapakil boy. Ayaw nyo pumalag ng PK, pukin ng inang yan. Tapakil, bilis. 3 tatra, paso L boy. Paso L. Compress. Kamista. Macro ko. Gasolina tulak. 3. Kontra tulak. Gasolina ng base. Macro tingin oh. Tulak gasolina nandiyan ah. Gasolina ba ito? Lower agdan. 3 to push. Red 1. Up tulak ni base. 2. Up key. Tulak ni pa boy. Lower agdan. Phoenix boy. Putang ina, abot ako. Putang ina, cancel tayo. Chico base. Palag pa boy. Lower agdan boy. Lower agdan. Papamid tayo. Gelya mo. Dan pa boy. Macro boy. Wala na. Sumama ko pilit. Bis gago, tapak medyo baka naman tayo, bis. Takbo, maburat po. Inang ina, pumasok. Wait lang, bis. Nakayuwa ko po. Yung ina. Okay, pasok kayo mid boy para makabuffs na kaya. Pasok kayo mid. Wala nga, maglalabas lang. Nakayuwa ka, bis eh. Tagal to. Okay, ina. Doon nawawalan ng ew dito sa mga putang ina, mga mababaw na to. Pasok mid boy. Pasok mid. Tang ina nating lumabas ting, kala mo talaga nakakauna eh, no? Pasikat ka ting, puwing yun naman. Mista. 3 tatra, kalawa. Angat tagdan kalawa boy. Ito, kaya angatin nyo man. Up, putang ina, nabangan tayo na HR boy. Gago na, taap kayo mista. Lower lang, reso pa tayo boy. Kita si Killer Eye, gago naman tayo. Angat na, angat. Angat miss, angat na. Super fast cut. Ang ginamita mo na naman nakatalads ng Killer Eye, pukin ang ina mo eh. Angat, compress, papamit nyo rito sa MH. Dito lang bes, dito na tayo kita, baka umangat boy. Andyan lang umangat na, liliban tayo, 3, liban, salpukan to boy ha, liban, uy, tulak, tang ina, tulak bes, nakatalikod, tulak na ready one, up, tutubuta sa 2, up, tutok, baba, base, hindi makasipa yung mga yan, besi, tumulak kayo, pukin ang ina nyo, tulak, bilag, aray ko, nireso ako, dali, may Phoenix sa bilog ha, tara Nel, may miss ka Nel, o tara, penga sync, macro ka, tara, 3 to 1, up, ito, super fast cut, puking ina mo, tulak, dali, isang pumasok ngayon, sistema, atras boy, angat teacher para diwan, up, gago nandiyan yung KS boy sa bilog. Angat na, okay na yung bala kayo dyan. Takbo! Pungin ang ina mo, Pilen! Tapang medyo mo tayo, dali! Liban, macro, guys! Wala na, kasing! Wala na, takbo na, Pilen, gago! Tapang medyo tayo! SP nyo na yan, pag inaabot na kayo, pungin ina nyo. Ito, super fast ka to. Pilen, patay nyan! Putang ina mo, ay gago, nasa likod na pala, Pilen! Labas kayo, boy! Tang ina mo, Pilen, nasa likod na pala. Tapak mid, boy. Nagawa niyo 13 G, sali niyo naman na. Tapak mid. Boy, yung mga pinipigay naman sa labas, pumalag naman kayo. Pukin ang ina, para ay walang patsa. Wala naman city yung sordi ron, no? Tapakar. Tapakar, 3 to paso R. Asabay Phoenix. Paso R, dali 8. 7, MH, parating kayo sa 5. 4, likod bilog. 3. 2, ready, 1. Up, likod bilog muna boy, pakilinis. Likod bilog, harap-bas, saan dyan na boy? Harap-bas, ready, tulak tayo, 3, kontra-push 1. Up, gago na, tornado ni Jesus. Tinornado ni Papa Jesus. Gago kayo, niyo na naman ako neto, putang ina neto. Lumabog na nga ako eh. Tang inang iyo yan, di nawawala. Okay, palag pa boy. Palag pa bes. Palag pa boy. Ilang. Tapakil, bis, yan sila. Labas na. Tapakil tayo, dali, tapakil. Ha? Lugi nga kami, marami kaming epes, boy. Dami pang tulala. 3 to pasok, El. Pasok, El. Sana kung lahat ng epes namin nag-iwi, hindi naman eh. Ay, pang tulalang brawler. MH. Tara, 3. Tuan, galaw, agdan.
Agdan, dali, yung Phoenix boy. Agdan. Angat, bes. Angat, liban na. Tinatakbuhan talaga tayo ng Phoenix boy. Pag sa kanila, palag. Okay. Saan ito? Diba, na-permit lang. Easy na naman si Tulin. Cargo nga, 3 to cargo. Nawala yung Phoenix boy, baba. Ito. Saan yan? Sa mid. Ayun po. Galing Ar. Tasay. Harap! Harap boy, tulak! 3 to tapos na. Tulak na base, tulak na. Tulak, bilisan nyo, nasa likod ng chaos. Makro ko, harap likod. Reso patay. Di nila alam saan tayo nag-clash base. Andito na pala yung Phoenix, ang pota. Reso patay base. Sige lang, pag nakita nyo, harapan nyo lang, huwag nyo muna tulak base. Makro, MH nga. MH, baba mid, 3. Tuan, baba mid. Skating. Skating, wala sisilip ng bilog boy. Pupush tayo bilog ha. Tara, 3. Tuan, bilog, best kaliwat kanan na. Tulak na, ready 1. Up, yung Kenex sa 2. Tang, ina, wala talaga. Tina-IG ko na base, bakit? Bakit? Ayaw nyo sipahin yung front, mga pukin ang ina nyo. Asok mid boy. Asok mid, 3. Pasok mid. Kawawa yung Phoenix, gago, di makalaro. Pasok mid, damage na boy. Tralo agad, 3, tralo, ala. Tangina. Dito lang. Makaro lang. Hindi na alam gagawin ni Kel. Dito lang bes. Atras pa, pedes. Atras pa, pedes, please. Dito na mag-box, dali. Sila pupush ng bilog ha. Tasay. Okay, bes. Wait lang, kita na tayo ni Aso. Pukin lang ina mo. Aso. Atrangatin natin na yung ba ha? Ready? 3 to trangat kalawa. Wala, lumipat. Atrangat tayo, liliban tayo, arko tayo. Pupush natin na yung Charbes ha. Tara, 3. Wag. Gagawin dyan. Hintayin natin, baba nga. Baba, base. Nandiyan yung Phoenix sa bilog eh. Aso, pag tayo pinush ng Phoenix boy, atras ka ha. Wait lang, bes. Pag pinis tayo ng Phoenix at Trash kayo, boy, salubungin ka mag-anak niya. Sa damo natin dalhin yung Clash base. Dito ta. Ay, natra. Dagdan, krito, tulak sa space. Tulak. Angat agad ha. Angat ready, 1. Pakat boy. Angat lang muna. Tapal butas. Tapal, ayun na, lalabas na. Tapal pa. 3, 2, tapos na boy. Tulak 1. Dali, balin ko na tayo ng Phoenix boy. Tulak, base. Putang, ina mo masaktan. Dapat yung Phoenix kinain natin, sorry. Wrong decision, puking ina. Ang bobo ng commander niya, guys. Wait lang. Bigay mo na, bumaba yung board. Puking na ka na magsipaki kay boy. Phoenix na nalo. Bigay kay boy. Tapak mid ha. Kaya bigay nyo pa. Tapak mid, guys. Tapak mid, guys. Tapang mid, 3. Tuan, pasok mid boy. MH tayo lahat ha. Dali 8. 7. 6. Bilog lang ha. Kaya sila, may Phoenix yan. Bilog lang, 3. Babalik ha. Push nga, 3. Tuan, tala, tulak, 1. Up. Tong ina mo, tinatay mo kung burat ka. Pokin ang ina nyo. Mga tanga. Ubus pa boy. Makro ka balik bilog. Bilog 1. Up. 2. Di, bilog pa base. Bilog pa boy. Palag pa bilog oh. Bilog pa. Pengen pa kasing. Pasok mid agad din namatay boy. Wag na lalabas sa tangin ang dami ko yung labas na ang dami kong tangin na naka-petri pa ako eh. Yung petri weekend ang puta. Tangin. Kawawa po kinangina na ito mga babaho na to. Tapakan boy. Saan yan? Tapakar. Wag. Tarta. Wait lang. Baka pwede tayong bumalik na mid. Wala mo na papasok ah. Tapak mid, bilis. Tapak mid, 3. Kontra, pasok mid boy. Pasok mid, dali, pasok mid 8. 7. 6. Yeah, dito lang best, dito lang. MS Tiger. Dito lang ah. Dito lang boy. Macro hard right nga. Pag pumush sila, push nyo ron ha. 3 to kanan. Kanan boy, kanan. Pag pumush ha, harap. Macro, kanan pa. Papedis. Kanan pa boy. Kanan pa yung Phoenix sa taas oh. Kanan pa, pedis boy, harap likod. Ay, naku, daming gumagapang doon, base. Ay. Dito lang, bes. Dito lang ah. Ready, angatin natin Phoenix boy, Macro. Wag ah. Wag mo na. Tangina na itong aso na to eh.
Alawa ragdan, 3, tatara alawa ragdan. Damo HR say. Angat, tangat, Phoenix boy. Angat, tulak, ready 1. Tutok lang butas boy, 2. Dali, push nyo, pasok kayo sa loob, andyan na yung keso. Pasok kayo sa loob, pasok sa loob. Tapa lang, uy, macro ko base. Dito lang, macro ko lang. Tapa lang, nature, oh. Tapa lang. Dito lang. Sino hinahanap to chaos? Ito na, tapal boy, tapal ha. Tapal best, macro ko lang. Huwag kayo dyan sa butas boy ha. Tapa lang, sila papasukin nyo. Reso nyo Israel base, oh. Reso nyo. Boy, reso nyo si Kalpo. Gago, bumangon. Yun lang, tang ina. Ba't bumangon ka, panot? Harap lang best, MH ta. Dito lang ha, tutok butas lang guys, sila papusin nyo. Gigi, kinukulit sila. Yung medic sa gitna, oh. Medic sa gitna. Gilang, dito lang boy. Gago, hindi nyo kayang ginagawa ko boy. Ako lang may gaya nun gar. Ay naman. Up. 2. Kilangin na mga tanga. Tangina si bumangon si Panot eh. Solid ka. Tara, pasok mid dito Mick. Baba mid boy. Baba na baba. Ay, Phoenix saya. Sige, baba skating. Kanan macro ko makinig. Kanan macro ko harap. Kanan dali. Kanan major oh. Kanan base. Kanan macro. Macro pasok mid baka namatay kumaliwa kayo. Dali, pasok mid boy. Gawa pa kayo rito. Boy, pile kayo. Pasok mid light speed lang SU nyo. Dali, dito nga. Dito nga. HR Phoenix nandun. Dito lang tayo. Yung lumalapit tawan. Yung lumalapit ba? Yung lumalapit. Macro ko lang. Tulak tayo 3 to tapos 1. Push na ba ito? Puking ina nyo. Di ba? Palag. Putang ina. Palag boy. Bilag. Kala niya ambulance. Tang ina. Ang dami ko na naman sa Edgar. Tang ina nyo. Bilag Tito Mick. Gago ka. Ayaw mo. Ayaw mo eh. Tinatawag na kita eh. Tang ina. Labas. Ando na yung Phoenix. Poke lang ina mo. Bobo, tapak mid ba eh? Tapak mid. Tang ina, max range ang labanan boy. Pwede kayo lumubog yung mga pang-brawler ah. Tapak mid. Gagi, hindi kayo maliligtas sa lubog. Ang dami ng iupuking ina. Tapakar nga. Tapakar, dali. Pasok R boy. Pasok R boy. Dali. Mabilis ang galaw lang to ah. Repeat lang boy, MH. Galaw tayo, 3, 2, 1, tara, push na boy. Mabilisan lang. Push na, dali. Lower lang. Angat tayo, best kaliwat. Op, tapal. Harap ko, macro. Kasi Phoenix. Tangina tayo, nabol gago. Andiyan yung Phoenix sa taas, no? Sayang po. Tangina nito ah. Harap, ready 1. Tulak, best. Tulak nyo na. Putang ina nyo. Gagi, nabol na kami rambutan, no? Phoenix, agda na. Matuto na kayo magbasa ng clashing boy. Hindi na kailangan i-report lahat. Putang ina mo. Sige, sakalin nyo ako makapangit. Giteng. Sasabayan kita, Teng. May HR pa 1. Up. Putang ina nyo. Super fast cut. Takboy. Rinil. Tangina mo. Akit dito. Nil. Nice MH. Tapak mid lahat na namatay. Takbo Nil. Pukit. Bala ka dyan. SP nyo na yan boy. Tangina. Tumakbo na ka base. Pasok mid boy. Patay si Teng. Bobo ka Teng. Puking ina. Pasok mid. Anong bagal kuminos? Pasok mid. Gago, nakagalaw na yung kalaban oh. Esyon yun yung taga-build nyo. Pamid na yung O try MH boy. Galaw boy. Sa pas. Kaliwa. Trito na kaliwa. Dali. Kaliwa. Huwag nyo na silipin yung taas base. Sumunod kayo sa macro ko boy. Kaliwa. Dali macro ko. Damo base. Damo. Alapin mo rin Phoenix boy. Okay, damo. Pabilog na. Ito, 1. Up. Sarap po. 2. Up. Di ba? Lower agdan lang bes ha. Lower. Tatagos tayo. Macro ko. Tagos na. Dali guys. Dali. Andiyan na sila. Macro ko. Pwede pa lang. Tang. Inang layo pa pala eh. Ayun na. Dito lang ba eh. Kasi pa tayo lang. Wala man namatay doon ha. Tang ina. Nire-report tayo ng mga pangit. Nakikita sila eh. Dali. Baka tayo ba eh. Ay, opo. Wag. Tapal ba eh. Tapal. Bilog 3. Tulak bilog. Baliliguran yung base. Tulak bilog 1. Up. Tulak bilog ha. 2. Nice one. Puki nang ina, nakuha ko yung Taichi ni Panot. Tulak boy. Tulak bilog. Pasok alagad na matay. Wasak yung mga taka. Pasok Elboy. Bilis. Bas. Bilisan nyo pumasok bes. Yung Phoenix ha.
Sabi. Dito, saan sila? Saan sila? MH boy, gago na balo yung chaos. MH best. Ina nung agso. Tara, pamid. 3 to tara pamid. Lawaragdan, lawaragdan, lawaragdan. Lawaragdan guys. Lawaragdan. Angat. Yung chaos. Angat dali, mabubuntot ang kaya ba? Aliban, 3 to tara, liban, Phoenix 1. Up 2. Up, tulak base, tulak 3. Up, tulak pa boy. Tulak. Reso patay, balik. Macro guys. Guys, tingin macro. Wala, Uy, dito na. nababaw dumaan. Tumaba, dumaan, bobo. Dito kami, oh. Oy, dito kami. RP, panot, GG. Puking ina nyo. Dito kami sa taas, mga tanga. Wait lang, bes. Dito lang tayo. Reso muna pa tayo, boy. Tara. MH tayo, boy. MH, tara, upper mid. 3 to tara, mid. Dali, papabata. Ito, 1. Up. 2. Up, linis muna. Linis. Linis pa. Tara, baba. 3. Tuwan skating na. Papal skating pa. Wala sisilip ng bilog. Papal makro. Ay, gumano na makro ko, base. Puta, tara, bilog. 3. Tuwan tulak na bilog. 1. Up, ay, gumano na makro ko, boy. 2. Up, bilog, best. Pakilabog, guys. Nakalabog na. Pakilabog, guys, ha. Guys, pakilabog. Pasok medyo naman tayo. Baka agad. Putang, ina yung super pass cut. Hindi nagka-cut ng kuko. Puking ina mo. Pasok mid, boy. Pasok mid, guys. Pasok mid, dali. Pasok mid, boy. Papasukan tayo. MH nga, bilog. Pag kumpleto party, pitikan nyo. Pag hintayin nyo, patay nyo 1. Pita mo na, uy. Uy, galaw, ha. Spot. Putang inang autopots ko na. Ipit. Spot, boy. Spot, uy. Skating na yan, boys. Spot lang. Spot, makro ko. Putang ina mo. Dito sila. Naiipit yung alt ko, boy. Ready? MH tayo, boy. Hindi na alam. Para pupush itong mga kalaban, boy. Pwede na natin pushin to. Tara. 3, 2, tulak. Bilog. Ready, 1. Up, Jesus for 3. Bang! Pugi na ina mo. Patay na ko. Ayaw nyo tumulak, base. Patay kayo. Katang ina. Sama-sama kayo sa kanan. Parang gago dyan, oh. Baka na, boy. Tapak mid. Ulo. Gogo. Wait nga. Yung autopods ko, base. Kaya pala ako namatay. Tang ina mo. Ubus na yung case. Nilumato. Tapak mid. 3 to tara, pasok ba MH nga? 8 7 6 5 4 3, linis, ha. 2, ready, 1. Pita mo na, bes. Okay, tutukan yung mga gumagalaw, bay. Kontingan liyan tayo, guys. Kontingan liyan lang, guys. Okay, bilog pa, boy. Bilog, bes. Yung mga gumagalaw muna. Putang ina mo, mamamatay si Lord Jesus. Super pass cut. Tang ina, ano yung sword din, ba? Tatang gusto na. Labas na. Tama na yan. Labas na. Tapail tayo. Ayan sila dyan, boy. Tapail. Parang wala si Obob sa top, ah. Kawawa. Pasok, boy. Pasok. Boy. At dito na lahat. MH Sabes! MH! Galaw, 3 to tara kanan. Dama pa pedes, boy. Di ako mapaganlihan dyan pag may maulit. Maulit yung iba, eh. Balik lang, gasolinan, base. Gasolinan. Dali, Phoenix, boy. Bubuntutan tayo, gago. Gasolina. Natabutan dun, eh. Ito. Wait lang, base, ha. Baka lumabas, eh. Huwag mo silipin. Tara, 3, 2, tulak, base. Makro ko. Tulak. Bilog. Lubugin nyo agad, ha. Tulakan. Up yung KNX ulit, base, 2. Putang ina, ayaw nyo KNX, boy. Lubog, likod, bilog, base. Dali, hindi pa itapon nyo, HR. Bilangan nyo. Pakiramdaman. Game sense. Ready, yan na, 1. Up. 2. Up. Likod, bilog, base. Reso patay tayo. Pasok ilaga, dali. Andiyan na yung chaos, boy. Likod, bilog na. Bessie. Likod, bilog. Bessie. Likod, bilog. Boy, tago kayo sa mga hindi tabol. Gaya dyan lang kayo sa bilog yung mga itabol. Pababs kayo. Compress MH nga. Dito na, dikit na, Huminto sila, gago. Ayaw nila. Bumalik na mid-base. Ayaw nila, boy. MH ta. Habol tayo, boy. 3. Pamid, base. Pamid agad. Pamid agad, boy. Dali. Kalsada, boy. Kalsada. Papedes na. Boy. Bumalik. Gago, ginaya ako, boy. Papedes, boy. Papal. Gilang, ay lang,
Papalpedes. O tara, tulak bilog. 3, 2, bilog ha. Wala nang bubuka. Bilog lang. Bilog lang, bilog. Ready, 1. Up. Gipa, 2. Up. Tulak bes. Tulak pa. Bilog. Bound guys. Bound guys. Bound. Putang ina mo, risky. Risky talaga yung ginagawa mo. Lagi ka nababana ng karakter. Putang ina kay. Pasok mid boy. 8. Atras. 7. 6. 5. Atras boy. Dito lang ha. Lumabas. Dito lang muna. OMH boy. Tulak. 3. 2. Push. Ready, 1. Up. 2. Up. Tong ina mo, paldo si Panot. Atras ulit. Rest lang, patay dyan ha. Atras na boy. Patay yung si 9 kills oh. Atras boy. Dali. Spot lang. Hindi skating boy. Spot lang. Ayun oh. Pumasok sila oh. Diba? Sa isa lang base. Kinang ina nyo. MH tayo boy. MH ulit ha. Bobo ba? Tutulak natin. 3. 2. Push. Ready, 1. Up. Tinornado. Pokin ang ina mo. Tinahit yung pinatay ako. Tulak niyo base. Tangina ng tornado na yan oh. Tulak. Bilog. Tapos sunod likod. Pasok mid na matay. Pasok mid. Wala na. Nakakalimutan ko na naman. Kaliwa. HR oh. Ayun. Sige. Ayaw nyo magbilog. Patay kayo dyan base. Ayaw nyo magbilog. May Phoenix pa yan. Base. Bilog na. Yung mga swordsman oy. Puking ina nga. Dito na. Pasok mid na matay. Papasukan tayo kayo. Papayamage ako bilog. Pasok mid pa. OMH tayo boy. Kanan base ha. Tara, 3. Tuwa kanan na. Kanan pa, lawaragdan. Makaro ko, bes. Babay mo, abi. Babay mo. Ilang babay mo. Uy, lawaragdan lang, bes. Dali. Umabal yung mga gumagapang natin. Dito lang, bes. Dikit kayo sa makaro ko, boy. Dito na. Makaro ko, bes. Wait lang, ha. Stop mo sa HR. Lumabas. Tara, boy. Tulak. 3. Tatrapos 1. Up. Gina-tornado ang front piece, oh. Gipa. Putang ina, ayoko na tumornado. Lala. Mamatay ako, kago. Tanginas, hindi mapigilan eh. Palag. Yung Phoenix, gago na muli. Sige, takbo, bilog boy. Labas. Okay lang yan. Labas bilog. Tapak mid. Tapak mid lang guys ah. Wait lang. Paano ba ako? Wait lang, hindi pa. Mamaya. Tapak mid boy. Tapak mid lang ha. Tara, 3, 2, 1, pasok boy. Mista. Wait lang, 8, 7, 6, bilog ha. 5, 4, kalat na boy. 3, papalago. 2, ready. 1, up. Palag boy. Oh, iipit na naman yung autobots ko ata. Hindi ako makamakaro. Di pa. Yung kayo so. Linis pa, Phoenix ha, gagaling ng spot ha. Pasok mid agad ba yung rest ha? Makro, tutulak tayo skating best. Makro, 3, 2, tulak na, Phoenix, tulawan. Up, gago ba kayo boy? Mga gago ata ito mga to, no? Tang ina, sasalubungin nyo ako? Ha? Tang ina nyo? Mga tanga. Skating boy. Pasok mid naman tayo. Dali, pumasok SJ. Spot guys, spot. Spot boy, reso nyo yung mga tropa. Gago, nahihilo ako best. Nasasobara na ako sa hype. Tang ina, nakapos sa atahin boy. Tulak tayo bilog. Tara, wait ha. 3, 2, 1, tara, push na base, 1. Up, push na boy, 2. Up, tulak base, tulak pa. Base, nasa loob na base, oh. Ako na lang ubus na ito, ayaw nyo? Linis pa boy, 8, 7, bilog lang ha. 6, 5, HR boy, 4, pasok mid, 3, 2, ready, 1. Up, HR base, HR 2. Tong, ay, sumigaw, sorry. Linis pa boy. Ay, sumigaw na naman. Okay. Pasok mid boy. Tingin sa dyan, bes ha. Pasok mid boy. Lumipat na sila. Magsisidyata sila. Pasok mid boy. Pasok mid pa. Utang. Anong yabang ko rin na MH tayo, bes. Tara, 3 to. Tara, baba. Gago. Makro. Ito. Wait lang. Tara, baba. 3, 2, 1, baba, guys. Baba, kakanan tayo ba yan? Ito, kaliwa, ready, 1. Up, tutok butas. 2. Up. Tulak pa. Tulak. Gago, nag-bis na naman ako. Putang inang yan. Dali, resto pa tayo. Gitna lang, boy. Baka nandiyan na yung chaos, ha? Gitna, pasok kay gitna, boy. Umarap kayo kaliwa. Umarap kayo L. Wala. Oh, umarap kayo mid, boy. Dikit nga dito, base. Dikit nga, Mara. Dikit nga, ikot-ikot yung camera nyo, bes, ha? Resto pa tayo. Reso pa tayo, guys! Pareso mo na. Mamaya tayo gumalaw, bes. Reso lang tayo. Sige lang. Di, wala pa naman akong vision, guys, eh. Wait lang natin ito mga patay, bes. Ayan, nakita ko na yung galaban.
Gilang, papareso mo na natin to. Alam mo na, pipitik na yun. Umakyat L yung HR say. Gilang. Ina mo, gana mag-report, bro. Fake news naman yung report mo lagi. Reso nyo mo na itong dalawa. Nagkasalpukan sa Arbis. Tagal. Putang ina. Rebrot na to. Compress boy. Tagal ah. Itong MP yan boy, nareso na yan boy. SC on nyo bis. Tara Emista. Emista. Makro ko. Makro ko par tayo. 3. Par. Mid yan. Par boy. Makro ko bis. Makro angat tar 3. Kung angat na. Diretso nyo bilog. Dali, clashing boy. Angat. Sa taas lang ha. Ready 1. Up. 2. Tulak bis. Ipa, tulak pa. Hayaan nyo yung nasa kaliwat kanan. Pa LPG ta. LPG, harap likod bes. Makro ko, likod 1. Up, ito sila risky oh. Risky talaga yan. Lagi ka nababanan. Puting ina mo eh. Pa ba ya? Pedes lang. Kaya na lang. Pat lang ba? Pat lang. Reso patay. Reso patay bes. Reso patay. Okay na. MS na bes. Baba! 3! Tuan, baba! Pasukin nyo kaliwa bes ha! Tulak! Phoenix! 3! 2-1! Tulak! Tang! Ina mo! Napensa ko! Tulak bes! Sorry! Tulak! Putang ina mong hagdan yun! Inis pa! Dahil namatay. Bangon nyo na boy! Pamit tayo! Low mid! Sa pa tayo. Angat! Ito! Tapal 1! Up! Yari tayo bes! 2! Up! G! Gago nakuha pa ni Zayuman oh! Palag pa boy! Palagpagi! Pakiyunga ako nyan! Tulak nyo na bes! Low mid! Bangon na yung mga namatay bes! Bangon na! Gay, low mid, hindi yan makapag-siege boy. Tapak mid agad. Bangon na, SP na guys, tapak mid. Tapak mid, di, abutan ko yan. Mid Phoenix ay ah. Gilang, tapak mid ta. Tapak mid. Tra 3, tantra, pasok mid boy. Pasok mid, 8. 7. 6. 5. MH best. Baba, 3. Tuan, baba. Umangat yung Phoenix. Putang ina mo. Kaya linis muna, upper muna. Linis muna, hayaan nyo yung siege boy. Okay na, napailam dyan. Baba, 3. Uy, 3, 2, 1, baba. Bis, baba. Makro ko lang ha, makro ko, bis, harap likod. Makro ko, harap likod, angatin natin Phoenix boy, dali. Makro ko, harap Phoenix muna, harap taas. Harap taas, iniipit talaga na itong pangit na to. Makro ko, bis. Uy, bray, boba rito, tangin naman ang ginagawa mo dyan. Bababa tayo, bis. Tara, 3, 2, 1, baba. Harap ha. Harap butas boy, harap. Makro ko, harapan. Par bis, butas. Gago. May Phoenix sa taas, oh. Tulak nyo na kayos, boy. Bis. Tulak nyo na kayos, boy. Phoenix, ready 1. Upgi, ipitin nyo ako nang ipitin. Putang ina nyo. Maamoy bayag na yung mga yan, boy. Halag pa, boy. Tangina, boost pa yung dalawa. Tangina, magsama-sama na kayong lahat. Pukin ang ina nyo, ako lang mag-isa. Halag pa, boy. Yabang na. Lamig, bis. Okay na, reso pa tayo, boy. Tangina, yun na yun. Ay, wala pala umega sa inventory, bis. Reso pa tayo. Wala naman eh. Patay ba? Walang patay. Tangina, inipit tayo, bis, ah. Asa? Compress, hindi ko na nakita. MH boy. MH. Hindi, meron ng mega base nasa locker. Saan yan? Mid angat. 3 to angat 1. Up. Angat boy. Pag na si Awit oh. Angat pa. Angat. Ready. 1. Up. Up. Skating lang bes. Skating lang. Phoenix ha. Skating. 3 to harap 1. Up. Skating boy. 2. Up. Tulak bilog. Tulak na bilog bis. Dali. Balik. 3. Tuan balik skating boy. Reso patay. Skating lahat. Skating. Dali. MH tayo best. MH. Bababa tayo. Nagsisage na. MH. Nakara ka. Malik. Tara 3 to. Tara baba. All in siege boy ah. Wala. Hindi abot. Tangkinan. Tagal natin. Tagal mo. Okay lang yan. Tapak mid boy. Mga bobo! Tapak mid. 3 to trapasok mid. Okay lang yan. Kailangan nila yan eh. Tapak mid. MH tayo best. Tara 3. Tuwan tulak. Baba. Okay, baba. Basic lang yan boy. Kaso same bilang eh na. Okay, baba bis. Baba.
Baba, kaliwa, boy. Kaliwa, nagtatago lang sa residential yung base. Kaliwa pa. Lubog pa kaliwa, may ipit tayo ng Phoenix pala. Mali. Okay, makro, pasok gitna muna kaliwa. Pasok gitna, bes. Pasok. Yung swordsman nga doon kayo sa gitna dumaan. Tara, tulak tayo, butas boy, kaliwa. Makro, residential, 3, 2, tara, tulak nyo, bes. Ready, 1. Up, tutok butas lang, 2. Up. Si Obi po. Tulak pa, boy. Linis pa. Okay, linis pa. Baka na, bes. Wala magre-reso, ah. Baka na. Ayun na, Phoenix, oh. SP nyo na, boy. Mamatay lang din kayo sa Phoenix. Tapak mid, boy. Tapak mid. Tapakar, bes. Tapakar, gago, nagmamadali sila sa kanila si Joe. Tapakar, 3, 2, 1, pasok, boy. Pasok, dali, pasok, dali, eh. Okay, box na, tatakbo yan, boy. MH nga. MH repeat lang, boy. Tulak tayo, tara, 3, 2, 1, tara, tulak, bes. Tulak, 1. Ito sila, Rexot. Tulak pa, 2. Okay, upper lang, ha. Upper lang. Cut nyo pa nga, baba pa nga. Cut nyo pa, ready, 1. Ito. Gipa. Baba pa, boy. Makro ko, papal. Pakapal, pupusin natin to, bes, ha. Ready. Tutok butas, ha. Tara, 3, 2, tara, push, boy. Ready, 1. Up, gago. Sino yung maumikot dun, bes? Ang layo. Walang Si command yun, ha. HR ah. Yan yung pinapabakas ko lang, boy. Tayo kukuha niyan. Reso pa tayo. Reso nyo nga, bes. Pareso ko. Commander nga. Pareso. Wala. O, trap. MH nga. All in siege. 3. Contra siege yun. Hindi ko makikita yan, bes. Siege nyo, boy. Hindi ko makikita, bes. Wala ako, boy. Bakasan nyo lang. Bakasan nyo pa. Babalik kayo sa pinanggalingan kanina, ha. Tara, 3, 2, 1. Balik na, bes. Ilan buhay? Patay ako. Patay scouter ko. Walang nagre-reso sa akin. Kalate. Gilang. Harap kayo mid, boy. Harap mid. Kakat niyan, boy, ha. Harap mid. Wala pa rin nagre-reso sa akin, boy. Harap mid, boy. Wait lang, bes, ha. Wait lang, pareso lang. Compress, boy. Patay. Mamatay kayo dyan, bes. Putang. Inang kukulik niya, boy. Sabing wait lang. Compress ka, image ka tayo, bes. Image. Makaraw, guys. Wait lang, wala pa aming image, boy. Wala pa ako command, ha. O, tara kaliwa, bes. 3. Tara kaliwa. Ululin natin to, boy. Kaliwa. Wow, atras, boy. Makaraw, bes. Dikit nga. Dikit lang kayo, walk lang. Walk lang, bes. O, pasok gitna kaliwa. 3, 2, tara, pasok. Huwag kayo dyan duman sa gitna, boy. Pasok lang dito. Yeah, pasok lang, bes. Nauulo na naman sila. Dito nga kayo sa makaraw. Isa pa. Ay, ina yung HR, bes. O, tara, babakas tayo, siege, ha. Dito kayo dumikit, boy. Tara. 3, 2, tara, bakas, siege, boy. Dali, bakas, siege, boy. Atras nga, lumipat yung Phoenix. Atras, boy. Dito kayo babalik, base, sa macro ko. Tingnan nyo agad, dito tayo babalik, boy. Kanan nga, boy. Macro. Push natin, Phoenix. 3, 2, 1, tara, tulak, Phoenix, boy. Tulak. Wala. Op. Into, kanan. Into. Nasa likod natin, ha. Nasa likod, boy. Gilang, kalma lang. Pinatay nila yung HR. Ang bobo ng Phoenix kasi dumidikit, eh. MH, boy. Kapres mo na, Gar. MH. Tara, kaliwa. Balik. Wala pa MH, ha. Balik kaliwa. 3, 2, tara, balik kaliwa. Balik ko. Pasok kaliwa, boy. Pasok kaliwa. Pasok. Gitna lang dito, bes, ha. Tara, 3, 2, tulak. 1. Up, gago. Nakatulak na, 2. Up, tulak na, bes. Tulak nyo. Putang ina. Gaya, bigay sa Phoenix, bes. Gaya, tulak pa. Tulak, linis. Makareso ba? Nagsistage ba? Gipa, linis pa, boy. Wag na magreso, boy. Baka na. Bilis, tapak mid, boy. Tapak mid. SP na. Gago, hindi po MH, boy. Pasok nga. 3, tara, pasok. Dali. Tang, inang Phoenix, binawasan lang. MH tayo, ha. Repeat MH lang, bes, ha. Gagalaw agad tayo. Tara, baba. In 3. Nice one. Tang ina mo. Gago ka ba? Tapak mid, boy. Tapak mid. Gaya sila. Tapak mid. May MH pa tayo. Pakalawa, bes, ha. 3, tara, pasok mid, boy. Pasok mid. Tara, MH, bes. Bawasan natin. Kaso baka malasik lang, guys. Baba. 3, 2, baba. Ito na. Ayaw mo sila bumawas. Baba. Gaya, babawasan lang natin. Baba. Tara, bawasan natin, siege, boy. Boss. Bigyan natin sa chaos. Tropa natin sila, eh. Boss pa, boy.
Atras, atri, atras. Atras, bis. Bukasan lang natin para may laro sa ano, may kilig yung last minute. May kilig na. Trabaho silit boy, 3. Kontrabaho si. Wala na. Atras na, wag na. 14 seconds, wag na, langanin na. Kakalas tayo boy. Pasok ka ng des, 3. Kontrapasok ka na, pasok ka, red 1. Up, may kilig. Fucking ina nyo, anong kilig? Tanga! Ubus kayo mga boba. Nice, D. Kilig. Ay na. Tang ina mo, na 300 mm